салом арз мекунем ҳамватанони арҷуманд. бо таманнои суботу оромӣ ва хушии рӯзгори ҳар кадоми шумо нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо шарҳи муҳимтарин хабарҳои ҷиноятӣ манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҷамшед мавлонзода. сархати хабарҳо чунин аст. дастдарози ба номуси зан бахусус ноболиғ ҷинояти вазнин маҳсуб ёфта, нафароне ки ба ин амал даст мезананд ашхоси алоҳида буда, аз ахлоқи пок фарсахҳо дуранд. парвандаи чунин як ҳодисаи нангин нисбати як нафар сокини ноҳияи рӯдакӣ дар прокуратураи ноҳияи мазкур мавриди тафтишот қарор дорад. гумонбаршуда баъди қонеъ намудани нафси шаҳвонии худ ноболиғро ба ҳалокат расонидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон капитани милитсия ҳакимҷон назарзода. маҳз беназоратию бемасъулиятии падару модар ва духтари ноболиғи худро ба талбандагӣ ҷалб намудани онҳо боиси он гардид ки фарзанди хурдсоли онҳо гирифтори кирдорҳои ноҷавонмардонаи як нафар бадахлоқ гардида аз дасти ӯ ба ҳалокат расонида шавад. ин ҳамон истгоҳест ки гумонбар духтарчаи ноболиғро бо роҳи фиреб ва бо истифода аз талбандагиаш ба паси ин истгоҳ оварда, аз оҷизии ноболиғ истифода бурда, ноболиғро бераҳмона мавриди лату кӯб қарор дода, нисбаташ кирдорҳои шаҳвонӣ анҷом додааст ва барои рӯйпӯш кардани кирдори содиркардааш ноболиғро ба қатл расонидааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи рӯдакӣ, модари духтараки ноболиғи 11-сола, зодаи ноҳияи Дӯстии вилояти Ғатлон, муваққатан истиқоматкунандаи ҷамоати Зайналободи ноҳияи рӯдакӣ бо ариза дар хусуси бедарак ғайб задани фарзандаш муроҷиат намуд. бо бурдани корҳои ҷустуҷӯӣ дар зери истгоҳи роҳи мошингарди деҳаи шаҳристони ноҳияи рӯдакӣ ҷасади ноболиғ бо аломатҳои марги маҷбурӣ пайдо карда шуд. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи рӯдакӣ барои муайян ва дастгир намудани содиркунандаи ҷинояти мазкур аз ҳисоби кормандони шӯъба гурӯҳи оперативӣ таъсис дода ба ҷои ҳодиса сафарбар намуданд. дар натиҷа ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷинояти мазкур шаҳрванд Раҷабу Зафар Сафарович соли таваллудаш 1983 зодаи шаҳри Ваҳдат истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ боздошт гардид. аз рӯи нишондоди дастгиршуда ӯ санаи 25 августи соли равон бо роҳи додани маблағ ба боварии духтараки хурдсол даромада, марҳумро ва паси истгоҳ ки аз чашми роҳгузарон пинҳон аст гузаронида, дар натиҷа барои қонеъ кардани нафси шаҳвонияш дар зери истгоҳ бо истифода аз зӯроварӣ ба номуси ноболиғ таҷовуз намуда, сипас барои пинҳон кардани ҷинояти содиркардааш марҳумро бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида ҷои ҳодисаро тарк кардааст. вобаста ба кирдори ҷиноятии шаҳрванд Раҷабу Зафар Сафарович дар прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ бо дастрасии моддаи 104 ва 138 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, гумонбар дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. чанд нафар сокинони ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки дар ҳолати масҷид дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Хорух тартиботи ҷамъиятиро вайрон карданд, аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардидаву ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. дар рафти фаъолияти шабонарӯзии кормандони милитсия сокинони ноҳияи рӯшон деҳаи Хуф Хушқадамов Имомназар Никқадамович соли таваллудаш 14 декабри соли 1973 барои дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ дастгир карда шуд. инчунин бо ин ҷурм Назар Маҳмад Никқадамович соли таваллудаш 3 феврали соли 1980 сокини ноҳияи рӯшон қишлоқи Шуҷанд дар саҳни бозори марказии шаҳри Хорух аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дастгир шуданд ки бо амри суди шаҳри Хорух ба муҳлати 10 шабонарӯз ба ҳабси маъмурӣ кашида шуданд. раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо пешниҳоди гузориши мазкур аз шаҳрвандон талаб менамояд ки худ фарзандону наздиконро аз истеъмоли шароб дур созанд, чунки кайҳо исбот шудааст ки истеъмоли шароб на танҳо ба истеъмолкунандаи он зарар ва хатари ҷиддӣ дорад, балки боиси сар задани муноқишаҳои вайроншавии оилаҳо гардида, инчунин барои содир гардидани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнӣ низ сабаб гардидааст. риоя накардани оддитарин қоидаҳои зидди сӯхторӣ на танҳо ба хисороти молӣ, балки ба талафоти ҷонӣ оварда мерасонад. гузориши ҳамкорамон Шӯҳрат Тағои Муродзода аз Сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ.
کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی در همکاری با ریاست‌های دیگری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین وضع بخطری از سوختار، اینچنین پیشگیری استفاده غیرقانونی و مصرف‌شوی بیهوده و برزیاد نیروی برق و سر وقت پرداخت نمودن حق استفاده آن در کارخانه و انشاءات و با اهالی کارهای دستوردهی فرماندهی را به طور شبانه‌روزی در سطح بلند به راه ماندند. ضمن سنجش گروه کاری مشترک معین کردند که در نقطه تستایرو و یخماس واقع در کوچه قطبی کرامی ناحیه شاه منصور پایتخت از طرف صاحبکار سیدبگ علیمردانов با استفاده از اسباب و تجهیزات‌های گوناگون برقی سرمصرف مدت طولانی قوه برق را به حسابکنک برقی یعنی غیرقانونی استفاده نموده مبلغ آن را پرداخت نمی‌کرده است که با این کردار خود نام برده به دولت و جمعیت ضرر زیاد رسانیده است. با ضمن این در نقطه مذکور عادی‌ترین طلبات قاعده‌های بخطری از سوختار رعایت نشده پیوست و کابل نقل‌های برقی به طلبات قاعده‌های بخطری جوابگو نمی‌باشند. همچنین عادی‌ترین معیارهای بهداشتی نیز از طرف صاحبکار دیده و دانسته رعایت کرده نمی‌شدند. وابسته به این از طرف گروه کاری سندهای دخلدار ترتیب داده شده نسبت صاحبکار چاره‌های قانونی اندیشیده شدند. همچنین برای اصلاح کمبودی‌ها به او مهلت داده شد. برای چی رعایت نمی‌کنید طلبات بخطری از سوختار؟ نه خود اینا استفاده برای قوای برق به حساب کنک برقی. شما نمیدونید که همین چیز ممکنه است برادر عزیز؟ چون یک حالت دیگر یعنی غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق در منزل استقامتی نوساختمان امام فروخ رحمانویچ واقع در محله خواران ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه از طرف گروه کاری آشکار کرده شد. صاحبخانه نامبرده خودسرانه از سیمچوب برقی به رعایت طلبات‌های بخطری خط نیروی برق بر روی راه اتومبیلگرد کشیده شده است و منزل استقامتیش انتقال داده از تجهیزات گوناگون برقی فراوان استفاده می‌برد. وابسته به حالت جای داشته از طرف گروه کاری سندهای داخلدار و پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده انتقال منبع قوای برق قطع کرده شد. شما برای چی استفاده برای قوای برق به حساب کنک برقی؟ سبب چیه؟ اکا حاضر میرا پیوست کردم. با فکر شخصی شما همین رفتار شما از روی قانون است؟ بیرون از حساب کنک برقی استفاده بردن ممکن است با فکر شما؟ ممکن نیست. مورد ذکر است که چون چاره‌بینی‌های مشترک مقصدناک از طرف کارمندان سرایست خدمات دولتی و آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی و جزو توام‌های آن در همکاری با دیگر ریاست‌های وزارت کارهای داخلی در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز به طور شبانه‌روزی به راه مانده شده است. در این قسمت برنامه با معلومات شهروندان خارجی و شخصان بشهروند رسانیده می شود که سنه 18 دکبر سال 2019 تحت رقم 1652 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو وابسته به قانونیگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بشهروند که به طور غیرقانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند قبول کرده شده است که این به واسطه تشبث بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومانی رحمان میباشد. قانون مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی از جانب دولت گذراندن اقدام یک دفعینه اوید به عفو را وابسته به قانونیگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بشهروند دولت‌های سابق اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی که به طور غیرقانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند مقرر می‌نماید. همه آن نفرانی که تا سنه 31 دکبر سال 2016 به جمهوری تاجیکستان وارد گشتند و تحت عمل قانون فرا میگیرند حجت‌هایشان قبول کرده می‌شوند. قبول عریضه‌ها تا سنه 25 دکبر سال 2022 گذرانیده می‌شود. شخصانی که تحت عمل قانون فرا میگیرند از همه گونه جوابگری‌ها آزاد کرده می‌شوند و می‌توانند به خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری شعبه‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از روی جای زیست مراجعت نمایند. بینندگان گرامی، این بود شرح آن همه خبر و گزارش‌های جنایتی که تا این لحظه دسترس ما گردید و پیشنهاد شما نمودیم. در خاتمه برنامه برایتان روزگار خوش و خانه‌آبادی را تمنا می‌کنیم. خیر، تنصیحت و پیروز بمانید.